Okay, so kita tengok example 1. Find each of the following limits if it exists. For A, limit 6 minus 2 over x cube as x approaching from negative infinity. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, limit, kalau dia ada constant, dia akan tetap balik dapat constant tersebut. Okay, so basically nya, this part dia akan jadi macam ni lah. Kita guna properties of limit, di mana dia akan jadi limit when x approaching negative infinity 6 minus limit when x approaching negative infinity 2 over x cube. Okay, so di sini kita akan tahu kalau dia approach itu apa-apa pun, kalau kita ada constant di sini, fx kita adalah constant, dia akan dapat balik constant tersebut lah. So basically nya this part dia akan jadi macam ni lah. So 6 di sini. Okay, kemudian for this one kita tahu kalau kita ada limit when x approaching to positive ataupun negative infinity 1 over x to the power of n, dia akan equals to 0. Okay, so di sini kita dah tahu dah lah, dia ada 2 over x cube. Limit when x approaching negative infinity. So kita tahu dia akan equals to 0. So basically nya 6 minus 0. So this one is equals to 6. Okay, kemudian for B. For B, saya nak cari limit 3 over x cube plus 7 over x power of 4 as x approaching positive infinity. So yang ini kita akan apply properties of limit dahulu. So di mana limit when x approaching positive infinity 3 over x cube tambah limit when x approaching positive infinity 7 over x to the power 4. Okay, so kita akan berbalik semula kepada notes tadi, di mana kalau kita ada 1 over x to the power of n pun, kita akan dapat this part adalah equals to 0. So this one pun is equals to 0. So yang ni pun akan jadi 0 over 0 which is equals to 0. Okay, kemudian for C. For C, saya nak limit square root 4 minus x as x approaching from negative infinity. Okay, so kalau kita tengoklah dekat sini kan, kita tahu dia adalah limit when x approaching negative infinity, square root of 4 ni factorkan dia keluar. So ni akan jadi 1 minus x over 4. Okay, so selepas itu, apa yang kita boleh buat? Kita nampak kita boleh pecahkan square root ni kan? So dia akan jadi macam ni lah. Limit when x approaching negative infinity square root of 4 times square root of 1 minus x over 4. Okay, then kita akan apply properties of limit. So dia akan jadi limit when x approaching negative infinity square root of 4 times limit when x approaching negative infinity square root of 1 minus x over 4. Okay, so kemudian di sini kita dah tahu dah, limit kalau dia fx kat sini constant, maka dia akan dapat balik constant tersebut. So square root of 4 dia akan jadi positif 2. So dia akan jadi 2. Kemudian times, okay, for square root of 1 minus x over 4 ini, kita ada ini, x ini saya gantikan dengan infinity. So saya akan dapat kat sini as a whole, dia akan jadi infinity over 4. Of course saya akan jadi negative infinity. So dia akan jadi macam ni, 1 minus negative infinity. So dia akan jadi 1 plus infinity. Okay, so maksudnya dia akan tetap akan jadi positive infinity. Okay, so dekat sini kita tahu jawapan dekat sini adalah infinity. So 2 darab dengan infinity, kita tetap tahu dia adalah infinity. Infinity. So maksudnya as a whole, limit square root of 4 minus x as approaching from negative infinity is equals to infinity. For D, limit 2 over x minus 1 as x approaching from negative infinity. So yang ini pun sama, saya akan apply properties of limit, di mana dia akan jadi macam ni lah. Limit when x approaching negative infinity 2 over limit when x approaching negative infinity x minus 1. Okay, so di sini apa yang kita nampak, limit yang constant, function dia constant, dia akan dapat balik constant tu. So kita akan tahu ni adalah 2. Okay, kemudian over negative infinity. Okay, kalau kita tengok dekat sini, negative infinity masuk ke dalam, kita akan dapat negative infinity kan. Kemudian dia minus dengan 1. Obviously dia akan jadi negative infinity juga. So basically ni kita akan dapat negative infinity. So kita tahu 2 divided by negative infinity, 2 divide dengan nilai yang panjang. So kita akan tahu dia akan approach kepada satu nilai, iaitu kosong. Sebab kita D2 bahagi dengan nombor yang sangat banyak. Kalau cuba kita tekan kalkulator pun, kita tetap akan dapat kosong. Dia akan approach to 0 sebenarnya. So basically nya kita tahu dekat sini dia akan equals to 0.